As pessoas não estão percebendo que há uma grande guerra espiritual. Wir leben in Zeiten, in denen viele gar nicht bemerken, was für ein geistlicher Kampf das eigentlich ist. A Europa está passando por um momento difícil. Europa geht durch schwierige Zeiten. O Brasil está passando por momentos difíceis. Und Brasilien geht auch durch schwierige Zeiten. Diferentes coisas. Da gibt es andere Schwierigkeiten. Jeremias 33:3 diz o seguinte: Jeremia, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. in Jeremia 33,3 steht: Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Veja bem, o próprio Deus está dizendo que Ele quer se relacionar conosco. Stellt euch das vor, Gott selbst, der große Gott, sagt, dass er gerne mit uns in Kontakt treten möchte. Então, provar a sua existência passa a ser responsabilidade dele, não mais minha. Also ist die Notwendigkeit, seine Existenz zu beweisen, seine Verantwortung und nicht mehr meine. A minha parte é dizer assim, eu quero. Mein Teil ist nur zu sagen, ich will. Eu quero conhecer a Deus. Ich möchte Gott kennenlernen. E ele disse que se eu buscar de todo o meu coração, Ele vai responder. Und er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich antworten. Mais ainda, ele disse que vai me revelar coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei. Und er sagt darüber hinaus noch, dass er mir viele große Dinge zeigen wird, die ich noch nicht kenne. É por isso que nós devemos nos congregar sempre. Und deswegen sollen wir uns immer Para que versammeln, Deus venha falar ao nosso coração. dass Gott in unser Herzen spricht. E nós então vamos conhecê-lo mais de perto. Und damit wir ihn besser kennenlernen können. Eu gostaria de ler mais um texto para embasar a mensagem dessa tarde, em Isaías 55, 2 versículos apenas, o 6 e o 7. Ich möchte noch einen Text lesen aus Jesaja 55, nur 2 Verse, 2 und 3. Isaías 55, 6, 7. Ah, 6, 7. É, 6, 7 é o versículo. Isaías 55, versículos 6 e 7. Jesaja 55, 6 und 7. Ok, todos abriram. Agora com a Bíblia eletrônica, o cara dá um toque assim, a puff abre. Você não escuta mais a folha passar, né? Já vai direto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Sucht den Herrn, während sich finden lässt. Ruft ihn an, während nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre zu dem Herrn, so wird sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn ist reich an Vergebung. Há chamado muito forte aqui. Das ist ein sehr starker Ruf hier. Buscai ao Senhor. Sucht Gott. E ele diz o seguinte, que o ímpio deve deixar o seu caminho. Und er sagt hier, dass der Gottlose seinen Weg verlassen soll. O homem maligno deve deixar os seus pensamentos. Der böse Mensch soll diese bösen Gedanken verlassen. Porque ao fazer isso, Deus se compadecerá dele. Und wenn das tut, dann wird Gott Erbarmen mit ihm haben. Porque é generoso em perdoar. Denn er vergibt gerne, er ist großzügig. Mas há uma coisa mais difícil aqui no versículo 6. Aber da gibt es etwas Schwieriges in Vers 6. Porque ele diz, enquanto se pode achar. Da steht nämlich, ruft ihn an, während nahe ist. Pode ser que em algum momento você não ache mais. Es kann sein, dass du ihn irgendwann nicht mehr finden kannst. Mas eu não acabei de dizer que Deus está querendo falar conosco? Aber habe ich nicht gerade gesagt, dass Gott gerne mit uns spricht? Como assim eu posso não achar mais a Deus? Wie kann ich ihn da nicht mehr finden? Em outro texto, no próprio profeta Isaías, ele disse assim, sabe por quê? Porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então nós vamos nos afastando de Deus. Aber in einem anderen Text in diesem Buch steht, dass die Sünden uns von Gott trennen und dann können die ihm nicht mehr begegnen. Quanto mais o tempo passa e eu vou me recusando a me aproximar de Deus, os meus pecados vão tornando cada vez mais longe de mim. Je mehr Zeit vergeht und ich komme nicht in die Gegenwart Gottes, desto mehr bringen mich meine eigenen Sünden von ihm weg. Muitas pessoas não percebem isso porque acham que Deus está sempre disponível, assim, eu preciso da ajuda de Deus agora.
Viele Menschen finden das nicht so, weil sie denken, dass Gott ja immer zur Verfügung steht, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht brauche. O texto diz que pode ser que em algum momento você não o ache mais. Aber die Bibel sagt, dass vielleicht du ihn irgendwann nicht mehr finden wirst. Mas ele diz agora ele está perto. Aber dann sagst du, ja, aber jetzt ist er doch da. E você pode buscá-lo. Und du kannst ihn suchen. Você vai esperar até um ponto que você já não ouve mais a voz dele. Willst du wirklich so lange warten, bis du seine Stimme Você já não hören consegue kannst? mais enxergar a bênção de Deus. Bis du nicht mehr den Segen Gottes erfassen kannst? Você não sente mais que seja possível se aproximar de Deus. Bis du nicht mehr merkst, dass es möglich ist, sich ihm zu nähern? Mas mesmo assim, Deus está aguardando que você se volte para Ele. Und dennoch wartet Gott immer, dass du dich wieder zu ihm wendest. Nós podemos escolher viver longe de Deus ou perto de Deus. Wir können selbst entscheiden, ob wir weit weg von Gott oder ihm nahe Na wohnen. verdade, é uma decisão que nós temos que fazer todos os dias. Und eigentlich ist das eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Eu quero permanecer na presença de Deus, Ich will in der Gegenwart Gottes ou eu verharren. vou virar as costas para Ele e me afastar. Oder wende ich ihm den Rücken zu und gehe weiter weg. As pessoas que questionam a existência de Deus, Die Menschen, die die Gegenwart, die Existenz Gottes in Frage stellen que não conseguem compreender como alguém consegue crer em Deus, und die gar nicht verstehen, wie jemand überhaupt an Gott glauben kann, eles não conhecem o que diz lá o livro de Hebreus, no capítulo 11, die verstehen auch nicht, wie das in Hebräer 11 heißen kann, e ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. wo steht, dass es ohne Glauben unmöglich ist, zu Gott zu kommen. É como se fosse você explicar a diferença entre o verde e o vermelho para um cego de nascença. Wenn du einem von Geburt Blinden den Unterschied erklären willst zwischen Grün und Rot, dann ist das ungefähr das Gleiche. É impossível explicar isso a um cego de nascença porque ele não sabe o que é cor, qualquer cor. Es ist unmöglich, einem der von Geburt aus blind ist, das zu erklären. Er weiß gar nicht, was Farben sind. E não tem a capacidade de perceber essa realidade, as cores. Und er hat gar nicht die Fähigkeit, Farben zu unterscheiden. A pessoa que vive uma vida sem fé não consegue perceber a existência espiritual. Jemand, der ganz ohne Glauben lebt, der kann geistliche Dinge nicht erfassen. Ela acha que tudo é matéria. Er denkt, alles ist nur einfach Materie. Mesmo Deus querendo falar com ele, Und auch wenn Gott mit ihm sprechen möchte, ele não tem a capacidade de entender, não quer saber. möchte er das nicht verstehen. Er will es auch nicht. Há um mistério quando Deus toca o coração de uma pessoa. Es ist etwas Mysteriöses, wenn Gott ein Menschenherz berührt. Nós não conseguimos explicar por que Deus escolhe tocar algumas pessoas de uma maneira e tocar outras pessoas de outra maneira. Es ist sehr schwer zu erklären, warum Gott auf eine Weise das eine Herz berührt und auf andere Weise das andere. Mas nós sabemos que as pessoas respondem de modo diferente. Aber wir wissen, dass die Personen, die Menschen auf verschiedene Weisen darauf reagieren. Conheço pessoas em que Deus fez coisas tremendas na vida deles e mesmo assim eles não se importaram. Ich kenne Menschen, in deren Leben Gott große Wunder getan hat und selbst das hat sie nicht beeindruckt. E conheço outras pessoas que agradecem a Deus uma simples bênção que recebem. Nossa, Deus é tremendo, Ele está me abençoando. Und ich kenne Menschen, die danken für jeden kleinen Segen, den sie von Gott erhalten. Und sagen, oh, Gott ist so Essa é gut. a diferença de quando alguém está se aproximando de Deus e quando alguém está se afastando de Deus. Und da ist auch der Unterschied, wenn ein Mensch weiter von Gott weggeht oder wenn er nahe bei ihm ist. Eu ouvi uma citação de uma frase que disseram que foi Einstein que falou, eu não sei se é verdade ou não, Ich habe mal ein Zitat gehört und ich habe gehört, es sei von Einstein, aber ich weiß nicht genau, ob das stimmt. que você tem duas maneiras de viver a vida. Dass du zwei Möglichkeiten hast, dein Leben zu leben. Como se Deus não existisse, Als wenn es Gott nicht gäbe ou como se tudo fosse a ação de Deus. oder als wenn alles das Wirken Gottes wäre. Não existe meio termo. Es gibt nichts dazwischen. Aleluia. Nós temos que escolher qual dessas nós vamos querer. Und wir müssen entscheiden, welchen Weg wir wählen wollen. Queremos conhecer a Deus ou não nos importamos? Wollen wir Gott kennenlernen oder ist es uns egal? Vamos buscar a Deus porque Ele está perto e essa é a oportunidade. Ou nós vamos deixar a oportunidade passar? Wollen wir Gott suchen, weil er jetzt da ist, oder wollen wir diese Möglichkeit vorbeigehen lassen? Bom, eu vou querer crer que todos nós que estamos aqui presentes queremos dizer sim.
Nós queremos. Ich möchte aber glauben, dass alle die wir hier sind, Ja sagen wollen. Bom, ele diz o seguinte: eu preciso voltar os meus pensamentos para o Senhor. Eu preciso ir até Ele, deixar os meus pensamentos malignos, deixar a minha vida ímpia e me aproximar de Deus. Und es heißt hier, dass ich Gott suchen muss und meine menschlichen, weltlichen Gedanken beiseite lassen muss, mich davon befreien muss und auf ihn schauen. Porque o próprio texto que eu li diz que Deus é generoso em perdoar. Denn dieser Text, den ich gerade gelesen habe, da steht, er ist groß, er ist reich an Vergebung. Eu queria ler, para terminar aqui essa breve meditação dessa tarde, 1 João, no capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e eu vou comentando eles. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Und ich möchte 5 e 6. zum Ende noch lesen in 1. Johannes. É 1 João, não é Evangelho de João. Capítulo 1 João, começando no versículo 5, 6 e 7. Capítulo? 5, 6 e 7. Nochmal o capítulo? Capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Capítulo 1. Esta é a mensagem que temos dele. Ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É um texto tremendo, né? Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jesus, lá no final do Evangelho, ele diz aos seus apóstolos que ensinassem a todos os discípulos a guardar tudo que ele nos tinha ordenado. Jesus sagt uns hier am Ende des Evangeliums, er sagt es zu seinen Jüngern, dass sie alles, was sie gelernt haben, halten sollen. All die Worte, die sie gelernt haben. O que é andar na luz? Was bedeutet es denn, im Licht zu leben? É guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Das Isso heißt, é andar na luz. dass wir gehorchen sollen, den Dingen, die Jesus uns gelehrt hat. Se começamos a praticar o pecado, estamos nas trevas. Wenn wir anfangen zu sündigen, sind wir in der Dunkelheit. E o texto do versículo 6 diz: se nós dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Nós não estamos praticando a verdade, estamos mentindo para nós mesmos. Und hier steht aber, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihr haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir. A comunhão com Deus, ela advém de nós estarmos andando na luz, andando segundo tudo aquilo que ele nos ensinou. Die Gemeinschaft mit Gott, die kommt dann, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir das halten, wenn wir seine Gebote halten. Ah, mas eu peco. Ah, ich Sim, eu sündige peco, aber. eu sou imperfeito, eu cometo pecados. Ja, ich sündige, ich bin nicht perfekt. Por isso que o texto do versículo 7 diz: nós temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Und deswegen steht in Vers 7, wir haben Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns. Esse processo de purificação nós chamamos de santificação. Und dieser Reinigungsprozess, das nennen wir Heiligung. Eu sou pecador, Ich bin Sünder, mas eu creio na palavra de Deus. aber ich glaube an das Wort Eu estou Gottes. buscando a presença de Deus. Und ich suche die Eu Gegenwart estou Gottes. procurando servir a Deus. Und ich versuche, ihm zu dienen. Eu estou procurando cumprir tudo aquilo que ele nos ordenou. Und ich versuche, all das, was er uns gesagt hat, zu halten und zu tun. Então, quando eu peco, Deus me perdoa. Und wenn ich sündige, dann vergibt mir Gott. Ele me purifica. Er heiligt mich, er reinigt mich. E ele me ajuda a voltar para o caminho. Und er hilft mir immer, auf den richtigen Weg zurückzukommen. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, diz o versículo 8. Und wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Esse é o desafio que temos como cristãos. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Und das ist die Herausforderung, die wir als Christen haben. Wir müssen Gott von ganzem Herzen suchen.
mantemos comunhão com os outros irmãos, und auch in Gemeinschaft mit den anderen Christen bleiben confessando os nossos pecados, und unsere Sünden bekennen buscando a santificação. und Heiligung suchen, danach streben. E o Senhor nos prometeu que vai estar conosco, Und Gott hat gesagt, dass er bei uns sein que wird, vai falar conosco, dass er mit uns sprechen wird que vai estar sempre nos orientando segundo a sua vontade. und dass er uns immer nach seinem Willen leiten wird. Eu queria terminar essa mensagem para os irmãos Ich com um möchte, texto que infelizmente eu não lembro o versículo, mas eu sei o livro onde está no livro de Isaías. ich möchte enden mit einem Text aus Jesaja, aber ich erinnere mich nicht an den Vers. Guardem bem esse versículo. Ele diz o seguinte: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Und er sagt, behalte diesen Vers gut, dass die Augen Gottes die Erde durchlaufen und nach dem suchen, der ein reines Herz hat. Eu acho que aí ele deve ter tido problema de traduzir um versículo tão grande, então eu vou repetir. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém. Amém? Amen. Ja, um bei denen zu sein und für die da zu sein, deren Herzen dem Herrn gehören. Amen. Amém. Amém.